Tanam yamdam saura lingan bunyang tananji amang lingan kudubin liptubin druban dina linganji itinti tini jinoti gomango sorponcho amanra do aku nyaran akan dungban sering enjuman batin ababan asangkan idan ile atuap lenji ati allen ganalaman deli itinasan kanambri akan alkalanji deli agalam binasan delin kan video susunasir tankursi koja agitba kana manglingan video boga like ana melende like meba bar ening goi sora lengan batin birnanji ganat lambiranji agalam binasan delinden kan channel and subscribe mele notification all lingan set meba kana kanal kalan Raigada district Likiti Podar panchayat Sarigoda agorjang lingan sering sorponcho jinoti gomango amanra ogadu gomango bar jinoti akunyar sumbra gomango druban dinalinganji duai maranje enjuman batin idan ile atuap lenji atialen ganalaman deli kanasan ateng dukadaman abirnanji ko jinoti gomango amanra ogadu gomango adadin adangrion April bukuri tamji tarik kompany asir rungnabin dekuli bindo anin daman akakun aya in adong irbangsa ameti nasan do ajun dada nasan aya in batin atum lenanji nasan serungan janang adoili bar angganartap maran janang den etigoi kunasalon apang binasan anin asali kan abirnan sanle agap ribinasan jinoti gomango akunyar tini abu nyanganji asing ban iyan ile anin jina dong banang sabiran yatin oblingji bar etigoi anin jina dong gametin ambin yai bina dong hanam madat ambin jontur po ore mandra kanambri abirnanji anganti yatin oblingji etigoi abu nyanganji aku nyaran bar etigoi asing birindanji alneng kalingan banan raban dakwan dakule kudub asing birindanji atuap binasan janang den etigoi aninji ateng erji gulji bindo bunyangji kanati aboy itinti anin jinoti gomango sorponcho akunyar etigoi abu nyanganji asingan iyan ile birnan obling etinji kanati boy boy bangsa biran abirnan gamlenden aboy nin aya anglingan sering itinti karuk kudan deliji kuni ati etigoi anin daman aya in irap matlabi kanambri irbangsa mele atumne tinasan bangsa biranji yatin oblinge bindo kanati aninji kinso anogandin pangap pangle etigoi irbangsa bir kanati gamle aninji adong atuap binasan ateng erji gulji bindo itinti nyanang nyang biran dekuli kanati sakai bangsa biran kanati allen nijja boga yailen adong annam matlabinden allen bobi gda bojan nari allen yangga mak kanambri anengoi aknal kallingan bunyangji aninji banang sabiran obling len jati irbang sabir gamle aninji nadong enjuman batin ile atuap len jatalen enengoi ganat lamanji deli kanambri bunyangji druban etigoi pirudi bangga agor janglingan sering bagu manranji peporan nyamle sorponchan asing ban yirraji kun ayam lingan anganti sorponchan amanra titi peporanji dungule kinoletin ayam lingan akan dungba sering enjuman batin ile sileji anganti kan akanal kalan jinoti akunyar gijetin anin awanan adong asayam binasan yiretin anang anin janang den etigoi tuap ble sileji bunyangji kanati aboy allen gijlebinden baramdang lebinden aboy drupmang dagin abirnan anganti etigoi jinoti anin gijetin sangai sering etigoi aronanji akai linji ati etigoi anin gijle raptietin bindo anganti etigoi jinoti gomango sorponcho etigoi amanran barakunyar namang abdam nabinasan anin yiretin bindo etigoi sunamo gomango gamle kun gorjang lingan manran deku kanati aboy titi jinoti gomango akunyar titi abnu nyang lingan jina deku anin etigoi amadan jen mele agak gijetin batin sorponcho jinoti nyendam tuap tenji gamle anin bobigda singan etigoi ason binasan yiretin do anin etigoi jinoti gomango amang lingan tamji anggai apsik janang den dekuli kanambri enengoi kun pasjan adong arab binasan bar etigoi adong daman arab binasan anin ason binasan hateng ereting gujetin kun batin sorponcho jinoti anin nami ranap raban nyangitin do etigoi bunyangji nami itinti aya idaman etigoi irbangsa metinasan sorponcho amanra bar akunyar etigoi abu nyanganji bar adadinji asing anganti birnan banang sabiran aubling binasan yirji kunayum lingan aninji banan raban dakule enengoi aninji enjuman batin kun siing birindan aninji aronanji bunyangji kanati ogan dilbinden aronanji tuap leji do kana birna namdang le gunapur police etigoi kanal kal jaga ban aduan nadule etigoi kun duai maranji nadong arrest metin do etigoi sorponcho jinoti gomango anin etigoi titi media lingan janang den gametin yanti gamle manranjanji itinti akanal kalam batin kanap yiran deliji titi duai maranji aninji janang den pasi order titi anyang bindeku boga anyang lenjden nyen lodi tina nyen case lodi tai gamle kanambre anin birnaji oblingetin do kanati punyangji duai maranji do etigoi thanuam maranji aninji janang den titi kanal kalan anyang binate daku kanambre punyangji ruban dinalinganji tinte Raigada district Likiti Podar panchayat Sarigoda agor janglingan etigoi
aboy birnan agap ribinasan angante etigoy aninji yirraji kunayam lingan aninji asangim na sangim le enjuman batin idan le atuap lenji ate gile raptitbe ambin do onglen atap mate gamlen den kanambri itinti ogadu gomango do titi sumbra gomango arinji enjuman batin tanu aban deriji do etigoy atuap lenji abidio ati pedelen timang lingbin kanambri video ling nirap sui gamlen den titi menyaman ateng gicati do etigoy nioman de kwalen enengoy channel lingan menyaman boga sui lebin den kanambri channel nudbati kanasan alen menyaman abidio ati timang lingbin nirap sui bindo itinti apotunji sateng ambin agile do itinti birna lingan de kuli kanati sakai itija joldati do jabalen tini agiba sorponchon atine jinoti gomango aitin gametin kane nengoy duai maran jinap sele bar itin sanle karani ran deliji baroke elen bangsale amdangba ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦି ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁମ୍ବରା ଗମାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଦରା ଗମାଙ୍ଗ। ଆଉ ମୋର ଦିଅର ହଉଛି ଏସୁନ ଗମାଙ୍ଗ ଆଉ ମୋର ନଳନ୍ଦୀ ହଉଛି ରସପାଞ୍ଜଳି ଗମାଙ୍ଗ। ଆଙ୍କେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଭାଇ ନା ତାର ଭଉଣୀକୁ ନିଜେ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରେପ୍ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ ପିଲା ଗଟିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର କରିଥିଲେ ଯେ ତାର ମ୍ୟାରେଜ ବି ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 28ରେ ତାର ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର ନେଇକି ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଟା ଶୁଣିକି ଆଉ ସେ ନେବା ପାଇଁ ବି ନାରାଜ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ପରାମର୍ଶ କଲା ଯେ ତମେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କାହିଁକି ରେପ୍ କରିଛ, ଆଉ ଏଟା ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ତମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ ନା ବୋଲିକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କହିଲା। ବୁଝାବଣା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆମେ ସିନା ଆଉ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ହେଲେ ରଖିବୁ, ଆମେ କାହାକୁ ହେଲେ ରେପ୍ କରିବୁ, ତୋର କଣ ଯାଇ ଆସେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ପାଙ୍ଗାର 2ଟା ପିଲା ଆସିଥିଲେ, କଣ ସେଟା ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଫର୍ମ ବି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲା ବାଦେ କି ଫର୍ମ ସେ ବି ନିଜେ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୁହିଁ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଲୁହିଁକି ଏମିତି ଫର୍ମ ଦେଖିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ପଛ ପଟରୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ସହିତ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଶ୍ୱଶୁର ତଳ ନୂଆ ଘର ଥିଲେ, ଆମେ ପୁରୁଣା ଘର, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛୁ। ଶ୍ୱଶୁର ତଳ ଘର ଥିଲେ ନୂଆ ଘର। ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋର ପୁଅକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା ବୋଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଭିତରରୁ ତାକୁ ବି ଧରିକି ଟାଙ୍ଗିଆ ସହିତ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିନି। ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷେ 8 ମାସର ଛୁଆ ଥିଲା। ଆଉ ବିକଳ ହେଇକି ମତେ ବି ସେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲା ସୁନାମ ଗୋମାଙ୍ଗ, ମତେ ବି ମାରିଦେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘର ଯାଇକି ପଶିଗଲି। ଥାନାକୁ କହିଛି, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ, ମରାପିଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ଯଦି ଦିଆଯିବନି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦାୟୀ କରୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ